चाइल्ड डेभलपमेंट सेकेंड नंबर यूनिट विषय ना हूँ थियोरीज ऑफ डेभलपमेंट। यही यूनिट आम स्टडी को लेकिन डेभलपमेंट को नहीं जो प्रकार सब थियोरी सब देते तार विषय पढ़ा 5टा थियोरी यही चैप्टर आम आलोचना कर। प्रथम नंबर थियोरी हूँ कॉग्निटिव थियोरी ऑफ डेभलपमेंट। ये क्या द्वारा डेभलप कर थियोरीटा ना पियागेट को द्वारा डेभलप कर यही भिडियो आम जाना पियागेट किए से कौन जन्म होते कौटी जन्म होते कर्म कौन थिला से कौन सब डेभलप करते एजुकेशन कैरियर रे। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ जीन पियागेट कौन ताकर बायोग्राफिकल स्केच थिला पढ़िबा बे। ही वाज बोर्न इन 1896 1896 मसीह जन्म होते एवं डाइड इन 1980 मसीह से मृत्युवरण करथिले बुझिले। ही वाज ए बायोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट एकाधार से कौन थे गोटे जीव विज्ञानी थे शिक्षाविद थे एवं मनस्तत्वविद थे एकाधार एत सब प्रतिभा मध्य थिला। ही वाज बोर्न इन स्विट्जरलैंड से कौट जन्मग्रहण करते ना स्विट्जरलैंड जन्मग्रहण करते। स्विट्जरलैंड साइंटिस्ट थे किए पियागेट। He is known for his work on child development से कहा परिचित थे पिला डेभलपमेंट वर्क से फेमस थे। His theory on cognitive development of child and epistemological view are known as generic epistemology बुझेला। ताकर जो थियोरीटा थिला मेनली का बेस थिला ना चाइल्ड मानकर थिंकिंग पावर पर कॉग्निटिव माने ही होची थिंकिंग पावर से मानकर ब्रेन रो डेवलपमेंट केमिति होची को स्टेज रे केते ब्रेन डेवलपमेंट होची गोटे चाइल्ड को मंथ रे केते ताठी डेवलपमेंट आसी जाउची से केते निजे भाबुची से सब जिनस ऊपर बेसी गवेषणा किए करथिले जीन पियागेट बुझियला। इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट ग्रोज एंड डेवलप थ्रू ए सीरीज ऑफ चेंज आउ से कौन कहले इंटेलिजेंसटा तो हठात आसी जीवनी जे आम जन्म हेलु सांगे सांगे आम पूरा इंटेलिजेंट कि बाहर कि 5 वर्ष जाके आम पूरा छुआ देलु सांगे सांगे आम 6 वर्ष बेलू बोतले आम सेकेंड स्टेज को पलि आसलु इनफान्सी पर पिरियड पड़े ता माने नुहे सांगे सांगे एकाथरे ब्रिलियंट स्टूडेंट होगी बाहर सेमती तो हुए ना। इंटेलिजेंसटा आमर कौन हुए गोटे सीरीज चेंज रे जाए आमर माने बयस बढ़िया सांगे सांगे आमर मेंटल डेभलपमेंटा चले आपे आपे चले एटा गोटे नेचुरल प्रोसेसटा। Children are not less intelligent but think differently। जीन पियागेट कौन कहले चिल्ड्रेन माने लेस इंटेलिजेंट नुहति से माने गोटे जिनसटा को तांकर निज ओए रे से माने भाबंती बुझियला। आगुरु जेते बेल पर्यंत ये थियोरी न आसला से पर्यंत लोक माने कोन भाबुतले बड़ माने जहा छोट माने से जदि बड़ माने 10टा काम करिया को कैपेबल अछंती ताले गोटे छोट पिला गोटे काम करिया पई कैपेबल अटे किंतु जदि जेते बेला आसीगला पियागेट को थियोरी से कौन कहले ना छोट पिलांकर मेमोरी पावर तांको लेवल जहाँ बड़ंकर मध्य सेया किंतु फरक एटा कि बड़ पिला माने सब काम बुझी सुझी करती छोट पिला माने से जिनटा को निजे जहाँ बुझंती से सेटा ही करती बुझियला। चिल्ड्रेन आर नॉट लेस इंटेलिजेंट से माने छोट पिला मानकर इंटेलिजेंस नाही बोली सेटा भाबीबाटा भूल से माने लेस इंटेलिजेंट नुहति से माने गोटे सेही जिनटा को तांका ओए रे से माने रिप्रेजेंट करती बुझियला। इंटेलेक्चुअल प्रोसेसटा आमर 4टा स्टेज दे गति करे बुझला। एटा 4 प्रकार गोटे हला स्कीम गोटे आसिमिलेशन अकोमोडेशन आउ इक्विलिब्रियम ए 4टा प्रोसेस रे पिला माने कोन करंती से माने किछि शिक्षा आरंभ करंती। 1 नंबर पॉइंट मुझे खाली बुझे दौर नोट्सटा करनी ये देखी दियो खाली तार ओडिया मान गुटा बुझे दूसरी। सपोज स्कीम माने कौन धारणा गोटे छुआ ये जोटा कहे 4टा जाक पीरियड गोटे इनफान्सी स्टेज रे ही तुम्हें भाव गोटे छुआ माने बार्थ टाइम रु 2 वर्ष भितर कौन कौन डेभलपमेंट हो माइंड रे धारणा आम जब कहले कुकुरटार केमती आकृति कहले सपोज आम कहले तार 4टा गोड़ अच्छी 4टा कान सरी 2टा कान अच्छी गोटे लांज अच्छी आम जो गोटे जिनस आम बुझेले ना कुकुरटा या ही कहते जार 4टा गोड़ थी 2टा कान थी 2टा आखि थी तार गोटे बंका लांगुड़ थी
ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କୁକୁର ବୋଲି କହିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ସେଟାକୁ ଆମେ କୁକୁର ବୋଲିକି କହିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ସେ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିଲା ସେ ଭାବିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲି, ଏଇଟା 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, 2ଟା ଆଖି ଅଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା କୁକୁର ହିଁ ହେଇଥିବ, ବୁଝିହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କୁକୁରଟାକୁ ଦେଖିଲା, ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲା କୁକୁରଟା ଏମିତି, ଆମେ କହୁ କୁକୁରର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି କିମ୍ବା ତାର ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, 2ଟି ଆଖି ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ତାକୁ କହିଥିଲେ ସେ ଜାଣୁଥିଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ କୁକୁର କୁହନ୍ତି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ କୁକୁରଟାକୁ ଦେଖିଲା ନିହାତି କାହାର କନସର୍ନ କରିବ ନା ନାହିଁ, କନଫର୍ମ କରିବ ଏଇଟା କୁକୁର କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆସିମିଲେସନରେ ସେ କନଫର୍ମ ହେଲା। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲା, ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିଲା ଏଇଟା କୁକୁର କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିମିଲେସନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲା ତାପରେ କନଫର୍ମ ହେଲା। ଆଇଦର ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଠାରୁ ହେଲା ନହେଲେ ଟିଚର ଠାରୁ ହେଲା, ପଚାରିଲା, ବୁଝିଲା କି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କୁକୁର କି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା କୁକୁର, ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ବୁଝିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆସିମିଲେସନ୍ କଲେ ଏଇଟା କି କୁକୁର। ନେକ୍ସଟ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ମାନେ ସିଏ ଯେ ତା ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାର ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ଯେ ଯାହାର 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, 2ଟା ଆଖି ଅଛି, 2ଟା କାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କୁକୁର ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସପୋଜ ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇଟାକୁ ଦେଖିଲା ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା, ପୁଣି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିଥିଲା, ଏଠି ସିଓର ହେଇଗଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ କୁକୁର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁକୁର ଭଳିଆ ବିଲେଇଟିକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା, ତାର ବି ତ ସେମିତି 2ଟା ଆଖି ଅଛି, 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଅଛି, ସେ ପୁଣି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା କି ଏଇଟାକୁ କୁକୁର କହିବି ନା ବିଲେଇ କହିବି, ପୁଣି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ତାଠେଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖାଗଲା। ତାପର ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ କନଫର୍ମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ 2ଟା ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ଟିଚର ମାନେ ବୁଝେଇଲେ ନାଇଁ ଏଇ ସେମ୍ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଥିଲେ ତାକୁ ବି କୁକୁର କହନ୍ତି, ସେମ୍ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲେଇ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଲଗା, ଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଲଗା। କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବୁଝିଲା, ତାର ମେଣ୍ଟାଲି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ସେ ଜାଣିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ଲାଞ୍ଜ ଥିଲେ, କେବଳ ଲାଞ୍ଜ ଥିଲେ ଯେ କୁକୁର ବିଲେଇ ସେମ୍ ସେଇଟା ନୁହେଁ, କୁକୁରର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଲଗା ଆଉ ବିଲେଇର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଲଗା। ପର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ କନଫର୍ମ ହେଲା ଯେ କୁକୁର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ବିରାଡ଼ି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ଆଧାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲା ଯାହାର 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜାଣିଲା ଯାହାର 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି କିମ୍ବା 2ଟା କାନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କୁକୁର ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିଲା ସିଏ କନଫର୍ମ ହେଲା, ପଚାରିଲା ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ହେଲା କିମ୍ବା ଟିଚର୍ସ ମାନେ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ କୁକୁର କୁହାଯାଏ କି, ହଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏଇଟା କୁକୁର କୁହନ୍ତି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଲେଇଟାକୁ ଦେଖି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଆକୋମୋଡେସନ୍ କହିଲେ। ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ଆର ବି ସେମ୍ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ କୁକୁର ନା ବିଲେଇ, ପୁଣି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ ଟିଚର ବିଲେଇ ଆଉ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିଫରେନ୍ସଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସିଓରିଟି ଜିନିଷଟା ସେ ଜାଣିଲା। ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ এই ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଗଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ କୁକୁର ହଉ ବିଲେଇ ହଉ ଗାଈ ହଉ ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସକୁ ନେଇ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇ ଆନିମଲ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି, ବୁଝିହେଲା। 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଇନଫାନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ ନା ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ଟା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟା କେତେ ବର୍ଷରୁ କେତେ ବର୍ଷ କ୍ୟାରି କରେ ନା 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମ ଶରୀରରେ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆମ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ସେନ୍ସରି, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଆଉ ଫର୍ମାଲ, ବୁଝିହେଲା। ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ଏବେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ଟାକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଜନ୍ମ ମାନେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ। ଇନଫାଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଆର୍ ନଟ୍ internalized with his
थट बुझेला थट किछि निजे एई स्टेज रे पिला माने निजे किछि बुझी पारंतनी कोनटा काम करूचंदी से माने से तार मध्य ज्ञान सेमान नथा से किछि न बुझी की काम करंती इन्फेंट नोज द वर्ल्ड थ्रो देयर सेंसरी मोटर एक्टिविटीज से निजे धीरे धीरे आस्ते आस्ते क्रुएल करिकी बा मूवमेंट करिकी से माने बुझंती सब सेंसरी मोटर एक्टिविटीज द्वारा वर्ल्ड को कौन बुझंती बुझेला Infant perform their sensory motor activities by sucking, moving or holding objects. এই বয়সরে শিশু মানে কଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଛୁଉଁଥିବେ ଛୁଇଁକିନା ହେଲା କିମ୍ବା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିକି ହେଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁ ହେଲା ତାକୁ ଧରିକି ହେଲା କିମ୍ବା ମୁଭ୍ କରିକି ହେଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ତାକୁ ଛୁଇଁ ତାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାଇପାରେ चाइल्ड इंटेलिजेंस लेवल इज इक्वल टू दैट ऑफ इंटेलिजेंट एनिमल गोटे 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 पशुर बुद्धि जमीती से कौन जापारती यहाँ भल अच्छे यहाँ खराब अच्छे यहाँ कले कि खराब हम कि ये गले पड़ीजे ये गले ये कमटा कले से भूल अच्छे माड़ खाऊँ से सब जिनसा भितर किसी डेभलप करन था कि भल मत से विचार करपारती गोटे पशुर बुद्धि जी थाए मानने इंटेलिजेंसटा जी लेवल थाए यही स्टेज रे गोटे इनफान्सी गोटे शिशु बा गोटे चाइल्ड रो सेतिकी ब्रेन पावर और इंटेलिजेंस पावर थाए इन्फेंट डेवलप अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स हैव इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस इवन इफ यू कैन सी देम 8 वर्ष 8 मास हवा पर्यंत जन्म ठारू पिला माने किसी जानी पारंतनी तांको व्यतीत गोटे दुनिया अच्छी कि जो जिनस से न देखते से जिनटा को फील कर पारंतनी किंतु जो 8 वर्ष पर आम कहू ये जिनटा एमती अच्छी से जिनटा हो पार जो जिनटा सामने ना कि से जिनटा अच्छी कौटी अच्छी से जिनटा से 8 वर्ष पर बिलीव करते 8 मास पूर्व से बिलीव कर पारती जो जिनटा से आखि आगे से जिनटा न देखते से पर्यंत जेपर्यंत से कुंभीर बोली कौन निज आखिरे न देखते से पर्यंत विश्वास करें कुंभीर बोली गोटे जिनस अच्छी बोली कौटी 8 मास पूर्व किंतु जो 8 मास क्रॉस कर जापर कुंभीर बोली गोटे जिनस अच्छी बोली कि जापर न देखु पछे आम जब कह क्रोकोडाइल माने कुंभीर से जिनटा को बिलीव कर 8 मास 2 वर्ष भितर ए प्रकार डेवलपमेंट पिला ही देखा जाए बुझेला सेकेंड नंबर स्टेज हूँ प्री ऑपरेशनल स्टेज ए स्टेजटा आम केत आरंभ हुए ना 2 वर्ष रु 7 वर्ष भितर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड रे ए स्टेजटा शिशु मान ही देखा जाए ए स्टेजटार पिला माने कौन करती चाइल्ड इन्वेंट सॉल्यूशन रादर दैन ट्रायल एंड एरर यही स्टेज रे पिला माने कौन करती से सॉल्यूशन सब कथार समाधान बाटटा को खोजती से बारंबार गोटे जिन ट्रायल एरर मेथड जानी गोटे जिन करती बारंबार करने द्वारा गोटे जिन जमी भूलटा ठीक हुए से भाया मेथड को से लाइक करती बुझेगा से चाहती गोटे जगह से जिनटा को निजे निजे केमती निज से जो प्रोब्लेमटा को निजे केमती चाहती निज भितर समाधान करने बुझीगला से टिके माइंड ये मेमोरी पावरटा टिके डेभलप होता है से बुझा शक्ति डेभलप होता है पीरियड रे से भल आ खराब भितर डिफरेन्सटा को एज रे बुझा आरंभ करते बुझीगला 2 ରୁ 3 वर्ष भितर जदि न हो पारे 4 ରୁ 7 वर्ष भितर ही यही प्रकार डेभलपमेंटा प्राय देखा जाए द चाइल्ड पर्सपेक्टिव इज एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव बुझेला से माने जो दिन जानते हाँ ये जिनसा हाँ भल तो भल खराब तो खराब से जिन भल आ खराब भीतर से कंपेयर कर पारती जोटा जाने हाँ यहाँ जदि 4टा गोड़ अच्छी यहाँ को हाथी कहती माने कहती जदि तार 2टा गोड़ अच्छे हाथी कहती माने कहती से ही जानती एज्रे से गोटे जिन को बेसी एनालिसिस कर पारती कि कंपेयर भी करें जदि से जानी थे जदि यही पीरियड कहुईटा यहीपटे जावाक यही रास्ताटा से सेकेंड रास्ताटा को ही से बाजी माने जीवेनी तो जब आम कह ना यहीपटे गले सेपटे पड़ो से बुझे से कहे ना एतिक आमको एवटू ए जगह कहूँ जावा ना आम जीव आम एपटे बुले से जगह पहुँचबू से जिनटा से बुझी पारती कंपेयर कर पारती से जहाँ बुझे सेटा ही ठीक इगोसेंट्रिज्म से माने कौन करती जो यही एज रे से माने कौन करेंगे ना यही पॉइंट रे
ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜ ଦୁନିଆ। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର ଗୋଟେ କିଛି ଦୁନିଆ ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯାହା ବୁଝନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଇନ୍ ହିଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ହି କ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ଫିଲିଂ। ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଅନ୍ୟ କିଏ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କଲେ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ କି ଏ ଜିନିଷଟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ଜିନିଷ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ କିଛି କାହାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା। ଆନିମିଜିମ୍ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, କେଉଁ ଏଜ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଆମ ଭିତରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ କହୁଛି 4 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ 4 ରୁ 6 ଇୟର୍ ଭିତରେ ଚାଇଲ୍ଡ ବିଲିଭ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଟୁ ବି ଲାଇଭ୍ ଅନଲେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରୋକେନ୍। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିନିଷଟା ତା ହାତରେ ପଡ଼ି ନ ଭାଙ୍ଗିଛି କିମ୍ବା ତା ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଭଙ୍ଗା ହେବାର ସେ ନ ଦେଖିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ ଭାବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ। ତା ମାନେ ସେ ଭାବେ ଟୋଟାଲ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଭାବେ ଜୀବନ୍ତ। ଆମେ ଯେତେ ଏଇଟାର ଜୀବନ ଅଛି ସେଇଟାର ଜୀବନ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଭିତରେ ସେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ବୁଝେନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ବୁଝିବ 6 ବର୍ଷ ଯାକେ ସେ ବୁଝିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ଜୀବ, କାରଣ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବୁଝିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଙ୍କ୍ସ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଭ୍ସ ଆର୍ ଲାଇଫ୍। 7 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ମାନେ ବୁଝିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗତି କରୁଛି ସେ ତାର ହିଁ ଜୀବନ ଅଛି, ଯିଏ ଗତି କରୁନି ସେ ନିର୍ଜୀବ। ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲା ଯିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ସିଏ ହେଉଛି ନିର୍ଜୀବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନେ ସିଏ ହେଉଛି ସଜୀବ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଥିଲା। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ଆସିଗଲା, ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ କଲା, ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗତି କରୁଛି, ମୁଭ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ। 8 ରୁ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଠିଙ୍ଗି ପାର ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଏ। ସେ କ'ଣ ଭାବେ ନା ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଙ୍କ୍ସ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଭ୍ସ ବାଇ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ବି ବିଲିଭ୍ ଆଜ୍ ଲାଇଭ୍। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଭ୍ କରେ, ନିଜେ ନିଜେ ମୁଭ୍ କରେ, ଆମେ ତାକୁ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ପେଲିକି ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 7 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲା ଏଇଟା ଏଇଠୁ ସେଟା ଯାଇପାରୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 8 ରୁ 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ପେନ୍ଟା ଆପେ ଆପେ ଯାଇପାରୁନି, ଏଇଟା କାହା ଥ୍ରୁରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଜୀବନ୍ତ ନୁହେଁ। ମୋ ହାତଟାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋସନ୍ କରିପାରୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ। ସେଇ ଜିନିଷଟାର ନଲେଜଟା ତାକୁ 8 ରୁ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିଗଲା। ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ଲ୍ୟାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଥିଙ୍କ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ ଟୁ ବି ଆଲାଇଭ୍। ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ ଏଜ୍କୁ ଆସିଗଲା, ମାନେ 9 ରୁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଗଲା, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ସେ ବୁଝିଲା ନାଇଁ ଜୀବନ ତ କହିଲେ କେବଳ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ନନ୍ ଲିଭିଂ ବୋଲି ସେ ବୁଝିଲା। ବୁଝିଗଲା। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, 4 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ତାର ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗତିଗଲା ସେ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଲା। 8 ରୁ 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନିଜେ ନିଜେ ଗତିଗଲା ସେ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଲା। କିନ୍ତୁ 9 ରୁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାର ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ଟା ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ବା ତାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲା, ସେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ନିର୍ଜୀବ। ବୁଝିଗଲା। 3rd କନକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଥିଲା ଆମର ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର, ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ତାପରେ ହେଉଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା 7 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, 12 ବର୍ଷ ଯାକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, 7 to 12 years old। এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? To understand the basic attributes of an object such as weight, length and number। এই ଏଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁ ବୋଲି କିଛି ଅଛି, ତାର ଓଜନ ଅଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି, ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ବ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେମାନେ ସେତିକି ବୁଝନ୍ତିନି। ସେମାନେ ସଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସରେ ହିଁ ସେମାନେ ବୁଝିବା ଭିତରେ ହିଁ ସେଇ ଏଜ୍ଟା ତାଙ୍କର ପଳେଇଯାଏ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେନ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି, ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ପାଆନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ
मेजरमेंटर स्किल आस जाए से बुझीपारती यार बेसिक जिनसा कौन अच्छी तार गोटे ऑब्जेक्ट बोली क्या कहले आम ऑब्जेक्ट हाइट अच्छी बोली से बुझिले तार लेंथ अच्छी बोली बुझिले नंबर अच्छी बोली बुझिले एई एज रे पिला मानू कौन करूँ आम सपोज देखिथिबो द्वितीय 7 वर्ष हो गला माने द्वितीय किंबा हाँ द्वितीय रु आरंभ हो स्टेज तर द्वितीय रु पंचम भितर पिला मानू कौन करूँ आम आमर समय शिखौ टाइम केते बेले घंटाटा चिन्हवा से टाइम आम शिखौ मोर मिडसाण है फेड़न है लेंथ है किंबा कैलकुलेसन है यही सब जिनस आज टाइम एत अच्छी आज डेट एत अच्छी यही सब से ऑटोमेटिक यही पीरियड रे ही शिखी जाती प्यारेंट का कहवा हिसाब से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे आमको आरंभ करबा दरकार पढ़ाटा आमर पिला मानकर जेतेबेले तांकर टिके किछि भौतिक ज्ञानटा तले वृद्धि पाए एई स्टेज रे आमको 2 क्लास ठारू ही पिला मानको हाइट हैला वेट हैला लेंथ हैला किलो माप हैला किबा ग्राम माप हैला ए सब जिनिस आमको ए स्टेज रे ही शिखेबा दरकार जहाद्वारा ए स्टेज रे शिखेले पिला माने जल्दी से जिनसटा को कैप्चर कर नियंती बुझला ता पूर्व आम जेते चेष्टा कले भी पिला माने से जिनसटा को बुझिया पय ताको कष्ट हुए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आउ कौन हुए ना से पिला ठेई बा चाइल्ड मान ठेई डेभलप करे टीम स्पिरिटा से ठेई गोटे टीम जो गोटे दल कर गोटे दलर नेतृत्व नबार स्पिरिटा जोटा थाए सेटा धीरे धीरे डेभलप होगा आरंभ करे देखिथिबो 2 क्लास पिला कि 3 क्लास पिला गले मॉनिटर हो जाती 2-4 पिला ग्रुप से लीडर पिला माने ताकता फॉलो करुथिबे से स्पिरिटा एई टाइम रे हमर कोन हुए स्टार्ट हुए आ से माने कोऑपरेट करनती समस्त को कोऑपरेशन रे डेभलप गोटे जिनस से गोटे यही जिनसटा आसूची किंतु से जिनसटा सांग को आसुनी से हेल्प करती कि हेल्प नि परस्पर परस्पर को कोऑपरेट करती सब कथार से टिफिन शेयर करूँ कि किसी हेल्प हो से टिके बुद्धि आसे टे अधिक आसे से टीम स्पिरिट बढ़ी थाए आउ से सब जिन शेयर करती गोटे जिन आडजस्ट करती ना मैनेजमेंट करती मैनेजमेंट पावर गुड़ाक से बुझीपारती एज रे माने यही कामटा एबे करबा दरकार ए कामटा एबे करबा दरकार नहीं तारा मध्य गोटे चिंता तांका मुंड को आस्ताय कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजटा एटा होची तार 4 नंबर स्टेजटा डेवलपमेंट रो एटा कतबेल भी आफ्टर 12 इयर्स बुझेला 12 इयर्स होला किबा 9 रु 12 इयर्स 9 रु 12 इयर्स मध्ये हम को कहि परबा 12 इयर्स परे परे चलीला एई स्टेजटा हमरो कंटिन्यू होला बहुत दिन 12-13 वर्ष पर्यंत कंटिन्यू होता है बुझेगा दे लर्न बाय देयर मिस्टेक्स यही स्टेज रे पिला माने केमिति शिखंती से भूल रु शिखंती थरे गले जानिले ए जिनसटा भूल तापे किछि से पनिश भी पाइले ताले से जिनस से रिपीट करंतिनी प्रथम जानि नथिले कोटे जिनस तांको शिखै देले थरे थर भूल है किंतु तापर से जिनसटा से सुधार नियंती से कोन करंती दे लर्न बाय देयर मिस्टेक्स माने भूल रु ही शिखंती Adolescents develop the ability to think and logically solve problem. से माने प्रैक्टिकली सब जिन को प्रैक्टिकली सॉल्व करने चेष्टा करती बुझेगा जेहेतु से माइंड पावर बा थिंकिंग पावर टिके डेभलप कर जाए से योग्य था गोटे भूल आउ ठीक विचार करने से चाहती जोटा युक्तियुक्त प्रोब्लेम कथार प्रोब्लेम टाक सॉल्व करने प्रैक्टिकली यही स्टेज रे पिला माने अधिक प्रैक्टिकली गोटे जिन सपोज आम जब यही स्टेज रे पढ़ा तो मतलब मुझे कहूँ स्टेज कहूँ तुम टिके आधे रिकल कर नब क्या ना ए स्टेज कौ कौ क्लास पिला माने जाउछन बुझेला ताले से धर सपोज नवम पिला कि 10म श्रेणी पिला आम तो कहवा नईटा एवटू बाहर कि महानदीटा अमरकंटक मालभूमि बाहर तो से तार आहरी डिटेल्स जाना चाहिए प्रैक्टिकली से बहुत प्रैक्टिकल से जिनटा को जानवे कि ए जिनटा एमती है सीठू कहीं है कि से जिनटा सीठू है जब कौट है केमी है कौन से सब जिन जानापी आग्रही था यही पीरियड रे जेहेतु से आबिलिटीटा थिंकिंग पावरटा दिन दिन ग्रो करता है से आहरी गोटे जिनटा प्रैक्टिकल हो जाती से जिनटा प्रैक्टिकल से बुझापी बेसी भल पाती ट्रायल एंड एरर मेथड इज रिड्यूस यही पीरियड रे ही से बारंबार जो भूल करे ठीक जिनटा भूल करी ठीक करवा जिनटा को से कमे था रिड्यूस जेहेतु मेंटल पावरटा डेभलप थाए से आउ ट्रायल एरर मेथडटा आंकपाई आउ एते काम करे नहीं बुझेला रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक गोटे से आ पूर्व जो स्टेज गुड़ाक से धर चतुर्थ पंचम जाके से ईवीएस थर सपोज पढ़ुते से आमर बायोलोजी थी से भी आमर जोग्राफी थी से सब मिसिकी मर्गेज होगी
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଜେନେରାଲ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ସରୁ ଗୋଟେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ଥିଲା ଧର ସପୋଜ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଇଭିଏସ୍ ଥିଲା ତ ସବୁ ମିଶିକି ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲେ ଇଭିଏସ୍ରୁ ବି ଆମର ବାୟୋଲୋଜି ପଳେଇଲା ବାୟୋଲୋଜିରେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବାୟୋଲୋଜିଟା ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ବଟାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁଲୋଜି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ବୁଝିହେଉଛି ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ପାଠ ମିଶା ପାଠ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ହେଇଥିଲା ଗୋଟାଏ ବହିରେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ବହିରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଭିଏସ୍ରୁ ହିଁ ବାୟୋଲୋଜି ପୁଣି ତା ଥ୍ରୁ ଆହୁରି ସ୍ପେସିଫାଇ କରିକି ପଢ଼ିଲେ ବା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ବଟନି ଜୁଲୋଜି ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଜିଓଗ୍ରାଫିକୁ ନେବା ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆସିଗଲା ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆସିଗଲା ସେଇ ଏଇ ଗୋଟାଏରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ବହି ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ମାସ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଇ ଆସିଲା ବୁଝିହେଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଅଷ୍ଟମ ଯାକେ ବି ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ବିଜ୍ଞାନ ସେମ୍ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ନବମ ହେଇଯାଏ ଆମର ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେମିତି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସେମିତି ପଲିଟିକାଲ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ବୁଝିହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହି ଆମର ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକା ହେଇ ଚାଲେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ବୁଝିହେଲା ଆର ଏଜୁକେସନାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ 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 ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲଟା ଆମକୁ ମିଳିଲା ତାର କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା ଏକ ହେଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର ଯେତେ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆମେ ସେତେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ନଲେଜଟା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ହିଁ ଆମେ କିଛି ଅଧିକ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିପାରିବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହାର ଯେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଧିକ ହେବ ପାଠରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଫିଲ୍ଡ ହେଉ ସେମାନଙ୍କର ନଲେଜଟା ସେତେ ଅଧିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି ଯିବ ଇମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଦି ମାଷ୍ଟରୀ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାନେ କ'ଣ ଭାଷା ଭାଷାଟା ଆମର କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାଷାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଇଡ଼ିଆଟା ଆସେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମର ନଲେଜଟା ବଢ଼େ ବୁଝିପାରୁଛ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ବା ଭାଇଟାଲ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ କେଉଁଥିରେ ଏଜୁକେସନରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷାଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭାଷାରୁ ବିନା ଭାଷାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖିପାରିବା କି ଶିଖିପାରିବାନି ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେ ଭାଷା ଯେତେ ଆମର ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ପାୱାରଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଆଇଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ଆସିବ ଯେତେ ଆମର ଅଧିକ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ ସେ ଆଇଡ଼ିଆଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ସେୟାର କରିବା ସେତେ ଆମର ନଲେଜ ବଢ଼ିବ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଥିଓରିରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲା କେଉଁଥିରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଧିକା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ଆମର ଏଇ ମେଥଡ଼ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାରଟା ବଢ଼ିଥାଏ ଆଉ ରିଜନିଂ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ସେମାନେ ସଲ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାରଟା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅଧିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାୱାରଟା ବଢ଼େ ଯେତିକି ଜିନିଷ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଆମର ରିଜନିଂ ପାୱାର ନହେଲେ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ୟାସେଜ କରିଦେଉଛି କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା ଘୋଷୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଘୋଷୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଟୁଥିଲେ ତାକୁ ଆସିକି ଏଇଠି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାରଟା ଡେଭଲପ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ଆବିଲିଟିଟା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇ ପ୍ୟାସେଜରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଲାଟାର ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟିଟା କେତେ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବା ବୁଝିହେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା ଏଇସବୁ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ଜ୍ଞାନଟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଏଇ ମେଥଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଯେତେ ଅଧିକ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଆମେ ଭାଗ ନେବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍ର ଯେତେ ଅଛି ଆମର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି ଆମେ ଯେତେ ତା ଦେହରେ ଅଧିକ ଭାଗ ନେବା ଆମର ଜ୍ଞାନଟା ସେତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରି ଚାଲିବ ବୁଝିହେଲା ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ମୂଳରୁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ସର୍ଟଲି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଥିଓରିଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ୟାଗେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମସିହାଟା ମନେ ରଖିବ ଆଉ ତାଙ୍କର
मृत्युर मसीहा मन रख यहाँ हूँ 1896 1980 से माने एकाधार बायोलोजिस्ट भी थे साइकोलोजिस्ट भी थे स्विट्जरलैंड जन्मग्रहण करते पिला शिशु मान कम करके शिशु मान कम करके ही जीन पैकेट लोक मान द्वारा परिचित होते पिला मानकर थिंकिंग पावर को लेकिन से सब बड़े एक्सपेरिमेंट करुले बुझेगा यही यही प्रोसेसटा सब बड़े चारिटा स्टेज अंडर आसे गोटे स्कीम्स एसिमिलेशन अकोमोडेशन आउ इक्विलिब्रियम तापर चारिटा स्टेजेस दे ए डेवलपमेंट हुए गोटे सेंसरी गोटे प्री ऑपरेशनल कंक्रीट आ फॉर्मल बुझीगला सेंसरीटा 2 वर्ष जन्म 2 वर्ष भीतर जहाँ डिफरेंस देखुच गोटे छुआ जन्म होला 2 वर्ष भीतर जहाँ डेवलपमेंट होची सेटा को तुम चाहिए लिखिपर बुझीब ताको लिखिब प्री ऑपरेशनल 2 ରୁ 7 वर्ष कंक्रीट 7 ରୁ 12 वर्ष फॉर्मलटा होची 12 वर्ष चला 12 वर्ष पर सेटा डेवलपमेंट कला जे पर्यंत हमर मैच्योरिटी आसी बुझीगला तार लास्ट को भी लिखिदेव ये 4टा पॉइंट को जिते तुम लिखिदेल बुझे बाझी सब लिखिदेला तार एजुकेशन इम्प्लिकेशन कौन अच्छे से तुम जब चाहब आहरी निज भाषा अधिका कर इंग्लीश भी लिखिपर तुमको आहरी टे अट्राक्ट लगे से क्वेश्चनटा आहरी लेंदी हो पार बुझला।